Laitangni September Luigi Sini Salmani wa UTF Motha Songchajakmani Bisuktam Kamano Ruksawai Asalo juta-juta samungbutan yagon harjaka Abno kalibo asani sharik jorawa kaisa UTF Mothani bahagte Koktang Batailaimungo Khlaijakmani Oh, Jan, mau singgah kan tadi. Aneh. Sini atas sakti sini advisor of baru asuk thaina teknologi yang korok manita sakti Mr. Ramesh Devarma Secretary of Top of Sahitya Sabani Engkai none other than sini Tamtham active Tamtham dynamic Norok September talo sen Batailaimungo aro sen different activities Razma jehetu standard operating procedure kam government ni apno follow continue obroma tan ya ba promote galano block boli of Apa tanya orang kalau tongden. Kenang saya susah. Kapang na dubro, daw hambay sini biskangwa tini naroyo parang ni atujak sini ada romes no sini romes no, tai sini romes bo kena secretary koprok sahitya sabha ni secretary sini romes tai logo tangga sini atas sakti sini United Depression Forum ni senior advisor bosok sang surya se khamthaya thaikana panda manjakna bagai kosto ko thaika belekan hamba sentine abusikka panda kotor arrange to thailailia abuni kaisen reason corona not to use Podrapot tamna sorkarni English lagi ni Koktang abuna nahar laina abusik panda kotor arrange thailailia sini foundation day celebration musun tik oba hakino mana part ke sen mak thailai ke abuni bakino dine bakino sen kisi sa para prothom laina ni planning tuina sen thailai ke hambai sini foundation the celebration part hisabe sing the
Koktang je competition o competition participate khaina sini 111 jona participant roknamo ang tini o jora kahamo hambai norok participation ni bage tai ora chin buskango phai sok khaijak sini khorok tham winner first second third norok hambai sini by Nomita sini first prize manai second prize sini ang pulano sai thangka sini Koktang competition sini third foundation day ni je celebration part hisaba sing Koktang competition nariklaimani obani include sini kaisana na harno tabuk ni jorawo specially sikla na target khainu sing Koktang competition no sing nariklaimani sini target sikla habna sing sikla awas mi limit ton ya bagai abono sing kuno age limit khaile habna sini main target ke sikla rok na tamani tamana abu ya jang baino ku khai sai tong abu ya nang awa hikatana de mahana kok sikla rok target khaimani obono kaisa na harno tabuk ni o jorawo sikla rok মানে পরিমুং সইমুং খাইমুং ni yak ni emon baba divert dungi tongka mobile tai onnanno manayo so aboni yak ni kisi se bono da nore tubu মানে তার নাম হয় সিলাই খেলাই বা পড়াশোনা আইন তো খাকছেন বিশাল কালাং নেই মানো মকল ফিরগ্রে জামান ন অবরু ওয়ান সুপ্লাই जों Koktang competition তামনে অর্গানাইজ খাইলাই মানে বা নারে খাইলাই মানে जों बिसोर जरतै सिनि नाहार मुङो साक्सेस उनखा उनया आबोत नरकनो साइमननाय जे पार्टिसिपेट खायनाय नरकनो साइमननाय तामने सिनि जे नाहार माने आबो 100% फुलफिल सिनि नाहार मुं उनयाखनो किसि साला जों आव किसासो सिखलानोला तामने सैतानि खायतानि किसि साला खाबा सरनानि जों साम खायमान खालामनाय खाख्लायो ताय o competition ni through जों 111 জন participant ni bisunga 111 জন no जों अबहाय गाहाम प्लेटफर्म जों रैमान यापनो खरकसा खरक नंगनो जों सिने ओ जे 111 जन participant ni bisunga बसकांनि साललगो जों तेबो कदर लेभेल नि कम्पिटिशन रगो तै सैतानि खायतानि रगो बरक बसकांगो आगुइ फायनाय बा बसकांगा आगुइ थांथों अबहाय प्लेटफर्म बरक मान खालामनो आं खाख्लायो Hari-hari angani oklota bisi follow tini tahunan tongthok lainnya ni bah khas lainnya sini sokat biasa. Narawai okra borom ganang masang Romesh Deborma bona ang lamsogo de borom nugo United Tiprasa Forum ne ngai de sini senapati belai tangkrak masang sozo de sini tang song UTF ni joto sikla sikli joto no wngnairogno bakha phiawi sawano ang belai khatangri ma tongai onirogno tani hamale corona pandemic ni bangai sini UTF je wansok laimani je kuthum laimani tang laimani sante isa slow down thangkha song bakha mote tangai meya haifano bolaijak nai kokhe United Tiprasa Forum borok thak phalaiya jasu satung phaitung nokbar phaitung bankundri phaitung pandemic situation phaitung bono mesere tinibo sini United Tiprasa Forum burifang bufang phehel jakmani hai khlaiwinai pede phehel jagoi joto jaga bono United Tiprasa ni forum ni sengkragro samung tangai tongmani bo जों बनि सिगां आं सिनि चिफ गेस्ट नि ककना किसा आं बलायबाय बा सानाय इन्ट्रोडक्शन मारनाय ब थांनाय जुलाइ मास हेबनो ONGC नि चिफ मेनेजार फाइनान्स ब रिटायरमेन्ट नाजा हाबाया काजा बाक्सा सिनिनाय ब बेलायके खरकसा दफानो हामजाक नाय शर्ट फर्म बाय जों सायमानो खरकसा ससियेल एक्टिविस्ट sini borok bisingo sorai foroni simino DSF amdlono panja boni kha to phano hamjakmani boni yaglo sakri mamani yaglo kabang ma jaga boni organization kurungja taromde tabo presently bo obro sahitya sobhane general secretary boni loge bo movement for Koktang very prominent kaisa organization Tripura bo sinija thaneja
movement for kok borok ni je polai jagnai samungno to जों साबाया बरनि जे contribution si diprasa kok bo like prominent arne bo gerengza oke kok borok te hukmu misom ni te kai tongpe ko boni se sekan arbo bo gerengza je jaga bo dofani hamkrai particularly language social linguistic ni je development bo gerengza bolai satai tongo movement for kok borok ni samro tak sini kokro sahitya sobani kokro movement for kokro ni sakta kaisa ang saran bu sobani ke sabusi gomaron kamu dir malai mani PB Acharya Governor Tongforo Poro sehetu ba being a chancellor of the university movement for kokro tak sini chief guest ata Romesh Rok thangai nai poro direct but not hawika sini tiprasa ni grievance thang hawika asuk juratui sini level tabuk sung tipras harok ni kokbro recognition do jaya di recognition do jaya diploma jara mo thangja boni ya gulo khete boni higher level phang jaya unke graduation under graduation te MA post graduate ni kokbro bai khlaina ni o samung rokbo bolai jaknai samung movement for kokbro in by the organization tak tumakang sini ata Romesh ni kok sama ni bo direct boro ko baro ba take up khai bidai vice chancellor no ringoi nang ma sima khai nai asu order hai nang ma sima khai nai hai hnei sawi nai samai aro sini bisingo university purenai ro boro kama ka sama nai tabo sini kok boro om hai ya privo soi ka kusolo soka sini ata Romesh ni ambon mengkhui te movement for kokbro ni mengkhui tini ang polai samai maso temane kok samole omo hai boron sing tini UTF sini sikon sa panda bo yapharjama bange kono lam sobo mangkai tai bo ONGC tongkro bahina angma sini social welfare samongo gerengja tebu boni polai jangnai tongo 2008 bharatiyo dalit sahitya sabha India ni mamlai kaisa kotor songsta dali mero sung rap case rok sung nungo abro boro komodina fight khaina ke boro kan mamlai ke botha kotor India wa boro every year zara prominent social workers dali SC ST ni samun amfrai tangnai botena boro rokoi dai boro sokat oke bobo haina khoroksa omahai sokat maza 2008 na bo desan kusung nai hai pas 2003 was ang mai paisa hai pa ang pinai penggali apa ke silia zata 2003 ba ke dala ke manga 2008 India bo am lai kotor platform sikoma ko ya omo hai social activities bone bolai jangai samona tibinai bo maza ang kok kabang sarana ya hai pa sentini ni uthumani kokno mosang nabi bisa kok na orang musmani ke ang belai tong thawa sini United Tiprasa Forum ni jetak lai 3rd years foundation day asuk kahama ke engkha ang bisnawo kalaija hospital le hongkhari phaiui ane kha ayok mayok ngo majak nani niramai geda nani ang mukti klaiui manaibo report manayo ma porebo asuk ke kha hamjak ma mai kha for ke sini UTF song dofani hamkrai tiprasa hamkrai bo samung tangmani mogui nire thanang sanam sugo taklai UTF foundation day suru tripura hasuk tisu kami bisingo parai jagya Guwahati shohor bo Shillong bo Bengaluru bo even Gujarat unexpectedly Gujarat hai Ahmedabad hai Gandhinagar na Gandhinagar Ahmedabad no as des kotorma as de kotorma potom taklai sini United Tiprasa Forum ni asai mano tiwinai palai dikha sini sam tebo polai jakthung sini suri mongtonai tia mongtonai kaitoni tharibo sini kabang matabo foreign no sakri khaini re tomle porwaro tomle ha sini target tonai porwai sun communication khawi sini UTF no sun debu phelei honani
एबा हायं हाकटर हासु हाथाय दैयुं लाइ थाङै माने स्राय बाहायनो ताबो फरायनो दङ जेराव थानाय माखाना 15 सेप्टेम्बर वान स्राय आरो थमास बाटा इउनिभार्सिटी ज्लिननि बो PhD कमप्लिट खालायखा नेनो साइन्स एन्ड टेक्नोलॉजी ना टिभिनाय के माने बेसिदां साइमोन बजत बरनि फाताराव तनाय एब्रॉड तिप्रासा फ्रेटारनिटी बर कायसा फर्म खालायखा गोबां हिसाब अस्ट्रेलिया दङ निउजिलेन्ड दङ केनाडा दङ बियामफियान गोबां दङ हिसाब US आसि दङ हाय होनाय बसाव रिसेन्टली माने श्रीलंका राव फटोसिन नेबारिं कान्ट्रि आरो बाहायनो सिनि प्लासा गोबां ताबो दङ हादि संगतलायनाय संगरखौबो सावरायनाय तमाके अकक साइड मोथांनाय सिनि UTF नो मोथाङै दंमानिले तिप्रासानो हामजागमानि से 2017 नो जेफ्रो जों गने गथां फ्लाइ WhatsApp नि ग्रुप सि आसाइलायु आं किसाबा वासोइना मैया अमो हाय फ्लाइनाय यारन सुमानाय आं किसाबा वासो मैया अमो हाय के दाक्ति बेडे ग्लब फ्लाइनाय नि जों UTF नो वाव बेलाय माना मासिंसा अमो काइसा नसिनि डायनामिज्म तामने सिनि डायनामिक फोर्स तामले love of Tiprasa Munsaya, nothing else Munsagri, Sudo Tiprasa Hamzakmani Poni Bangise, Tiniwo of Tiprasa Related Tiprasa Forum Raksan One of Sinsa Ayangari accident in a crop and the corporate Kamu Cable was, huh? Korokba Cable was for me a cable civil seria, Zivita, Perata, Perasa, Upsa Clantam is the Motonica. Hay hazar no tlangina negrim so tlangina United Tiprasa Forums Koroksa borok tong sung kulia bosai jung si 22,000 de 20,000 roi pelana why because he has the love for Tiprasa aro thangmalai ke laisa zoto no operation khaija ge bong tong ong khaja bokor phate sagro nan level of standard ala khable negrim so bana hawi phebika kamang significant Jadi UTF ni pola jenis hamil so, nunggu sabai kangke, orang ni sih sombong balai ni, orang sih sama setengah. Cuma ni humulang, kok sama ni ke? The things is dynamic force is the love for Tiprasa. Hani bangai, je UTF ni member nang dewasa. First, you must love Tiprasa. Nationalism, sempoi lah WhatsApp kalai perlu, amunusung group UTF kaperlu, amunusung sini nahormonu. Sinaro divided halam roti prasa goseya hebna riang roti prasa buru roti prasa goseya ayang bu grupai zomatia paraisa khalaisa nge sini lokhong ngi UTF ni honke sung tipra oh hawa asai mane roti prasa nagawa 14 tribes tongo categorically dine thare samusugo 14 tribes 14 different languages Arunachal 22 tribes tongo 22 different languages bro cox milaya so the tribe Nagaland ro 22 tribe Arunachal cox milaya ani bangai bro ni common language ke Hindi si ani Arunachalis ro brai Hindi man skade mungkin Naga ro ke Nagabi sawo ketab ke English sabai ka sengle ko bro si sawo kisi sa hala bro phelai si Hyper si Tiprasa skis gosilaya ble ai tungai yo ke omotiro no bahai ke sung thunglai na o sarja sin identity crisis rogo bahai ke khlaina omo ka sin agenda point tong first sung ke pro United Tiprasa Forum khalai pro mane bangai taboniro sikla city ro phainero o kornero sia phangna ani bang review khlaigo moito khairo sung Tiprasa ma homai bol som kamyo sung ke medical camp khlaile pro tas kamu kombo balai pro bol samrono sangsa ke beka nang Tiprasa ang Tiprasa hodi ini sodol siri kho khamle beka bol samsrai rono ang Tiprasa ni siri kho khamle o sense of ni abo dortone in bor thane madanai o hawa asai mani o hawa omothai khiklai mani Tiprasa jengke bono khaglaiya halam him khaglaiya bru him khaglaiya Sabu sabi khaglaya jeti pro asai mani Tiprasa jotono Tiprasa jotono se baksa ka hamza mani
omong kasih bela nahormu ni masuk mungkin. Ketika saya sini moto hongke to serve but not to be served. Nngnairogno tiprasarogno naikol nanis, mona nisi. Semua nani ya. Sinaro leadership asing taktamu mole leaders is to be served by the people. Leaders, servanthood leader angke borono seba khaina nisi. Pia basini leader oke. Baksa khana khake saje bangnai record khai to mayo hai banan kiriya leader hake I want some respect from the people, I want some love and affection, I want some services, extraordinary services for my people. Bosi expect like you very contrary ulta kyo sini UTF sentang phumole sung jotno ti procession leader is to serve the prasa, not to get any service from the prasa. Bosi sini motto ang bitaman orno ang pila declaration rawo ani khuk sing ang obon moto no saklai na or ni basa waina sini UTF ni moto ke omosing na to serve but not to be served bosi belai ke tong tong poni bangi dai ani khatam thobo phaide sung te piri dulai nai sini UTF ni samuno haso tuiso ke ba sa ko puri phang bete phede thamani hai tiru kongni buphang kharang sai tamani hai tiru kongni buphang ro balais kayasi lai de ha de kharang sai tamai tiru kongni buphang hai kharang sai tam tung che UTF but conditionally sangte bas hamam kharak mata nai to phano ma hamsang nai love you people as yourself Bible samani hai bosito like hambai te ang borom roi sini nomita bukhuk nomita no ang lam sogo sini first prize bone pore ke bikas te ta sim dalia dan kamu bukhuk dalia ayang nomita ke tasi kampore sampahawani ayang halau salai kan kemani jai tirani pekra jai tiro mangsi ba samaya kamu yo teklai tu samaya do no salai mungkin ayang mungkin dalia ke kwplai oke ba ani baba itu kumgugane bang khatar koi samre khoro yasak sobo nero tebus video mai ke tayaka suimani belai nang sini korop sini senapoti sai khnarokha sini sai ros fulia gaza hari nai yo siklar tebus video omase mamlai weapons mighty weapons renai sini sokat patoni hasin koinai sini third prize winner sabo sabaila kanaya Silaining Nngnairogno ba boy kisah yapharjama sa ya boleh tu 2000 stand price. Ini tadi talent dong, ang comments berkelai kasih di grup robo, mana bang semana boy kore di ini yang banyak tuh. Ini dia di sokat second prize 4,000 sen ini. Sen 4,000 nakha. Second prize. Gua housewife sih, bahwa bagus saya ngomong. Kaya makanya tahu. Nanti member ngam sungkene, आज orang no third foundation day ini kaisa
ang nugrita Facebook page nugrita ke koktang competition hini nogo koktang competition ang ano to sipan koktang siya ko hebang koklo ro mashojo siya ko ano jora no fulo ko ke mu heba sa jora ba to maya ni somoy nang tahango hai kono third jokhante last stage ho ba ya adino hangke ang rohor nei try khini an mano maya komi ko heba try khini nei awan sugang kisa asukha ke 1 hour rok kana 1 hour rok siang complete khai thakha ki ma rok ka last day di no engkhai engkha nge khang ya hane kisa rang wan su ya thar ka ma nan hini wan su ja ya abun pele ke tong thoka johante sar sojala na call khai ya na saga je ang top 5 mixing select engkha ne bele ka mo bo na kha to tong thoka ge team long nang bele ke no bai ma ya faro ong ke as hebri ma ba jing no tai ani koktang ke sai ke ani sajla ya pri kaisa shewi manti tha tongthuma ni bakha bai mankha rangcha de na nai rupai de na nai sajla ni himi manti tha lekha phurung nai bumung khlai nai sajla ni officer rang nai sajla buma wa na bai dia basa officer kami kalia buma ba angle hamjang ma gobang nasingi to bomo holo imam sajla phaita kami sulaina kokthai tongphano lobong kari kha jati siniya mani kokmaya mafani mokol nokti chakriya bumung khlai kya borok kama kha sajla ni officer kha o koktang no ang ne o buma ke ang to phano wanchu gi simani o kaisa to pha inke sajla ge to phani kusaro ni ang wanchu go gabang borok no lekha phori o jeng 고속 사가오 자들의 포커션 주스 카이 하이버노 진이 또 하나 좀 하다 함잡고 나라 나이트 왕하고는 근데 아완 속의 휴머니티 맞죠 진이 이때 뭐 타네 아동으로 살았어 칸이 암장 내 그런 약간 사실 뭐 남자 사이 통화가 안 먹는 그냥 꺾당 게 어머 사람이 플러스 꺾당 그만 꺾어 이게 또 다시 플러스 없으니까 그게 꼭 그거로 꺾고 칼로 꺾어 살고 수이자고 cái cốc tăng đó cái suy cho cái món pass UTF để pass cái chung nó gọi ở suy mà ta không pass cốc tăng chèn món cái ang món nó sáng sung bố ta bộ rom đi khi tôi tùy ran 찾아고 엘랭사 보도 쇼허로이 나샤오이 동 녹한이 와 tùy nó là sinh người ông thì hay nói gì họ đã đọc phải rồi không? Bác mà lúc đó dùng giá đọc lại cha, rung sung trong này phản ông thua bia này bà cái rung sung man ya, và ham ya, saya, bà bị mát vậy của bồn cha ông thì hay sắc ham ya rồi, ông thì hay bỏ ông lúc đó ông đã xí với tổng bộ, chúng nó kêu đã bớt càng có tung sắm phải nó, bỏ nãy xí với tổng bộ kêu đã chúng nó chú ba phải nó cái ông thì hay choเราUTF một tháng chúng tôi thấy mà nó 2017 này hồi thế nó anh bỏ UTF page này cái sẽ follower ta bộ 8,000 thì thấy của bạn followers trong UTF page Facebook page cho तो ông thì hay choเราUTF rồi chú bạn bà cái UTF nó tập bài play hàng bài Mario cái đây thấy sẽ sáng một số mà không có gì rồi hát số base rồi kulo tuisan itu kelai mani korang huijau itu mahai bolong kutu go sini atok setok milini korang huijau itu mahai sini tibra hastio bo bang masini hukumu ya basini lain kumar kau bo huijau itu chung obono naik tu bus kang tu bunani obono naik tu kari nani cinjok tu ni no special responsibility tong to as chana thangli ya ni koktang poris nai sar sona hambai tu siam anh có tăng thì một cái halok tuổi cha tuổi khen của cha đó halok manju tiari mai sinh cho ra ni sang jawa logi ni phayo siari pali bai ba hai sapul jagai sunamo nai thok khumulong nung bayan halok manju oi baksa ke tang lai nai samo kokro bai no khawa thai ro khai suina ni jeng di kok tang khari oi sam tang na ni jeng khai imam mung nai muk thang tuổi cha tuổi kolok athok khangrai top bubu khorang bai musang khato jalai muya no hamjagoi halopo endul hoki lob musang khato
타바와 아족작마이돌 자도니로 작문노 이렇게 오이시 에호 코랑 호구무무구무 빈자케시 덕하고 덕나이 그탕 어머니 비신도이 아니 걱당이 비신도 어머니 메시지를 나나이 많이 khai 할럭 좀 하게만 고른 라이나이 아버 어럭 바이 말마다니 비신도 하는 거이만노 내사니 비신도 하는 거이만노 지니 덕하니 어럭 바이 비신도 하는 좀 할럭 이제 고른 많이 어머니 메시지를 나나이 따보고로 라스 가이샤 스탠자 자도니로 작문노 이렇게 오이시 에호 코랑 호구모모구모 빈자케시 덕하고 덕나이 그탕 중제프로 자도니를 싸보 앞으로는 좀 에호 너희 러게리고 자도니를 싸문 바요 에호 가시 할럭만 주자 할럭 덩뻥이 비신 거 그러니까 어머니 하이너 두이샤 두이케랭 거자로 할럭 만주 디아리 두이샤 두이케랭 두이클라이 프로 아로 디아리 위 탕고 그러니까 아버 가시아 두이케랭 바요 ini ada saran maksudnya mau ya mau hai ini hai salah kok mau hai kira kira ini hai mana ani rogo ke sikla tongku ang koktang oglo bersiu hai mana ocara rogo mau hai siap rogo kayak jauh enten kai ya aku dike dekara emang sih fungsi orang orang beri kayak agak surkumai tangga ya kayak anggur paham nih gue bah, no omang sih samro, nguruk lagi kamu, hai rok siapa beri, kayak siapa pun ane serain kayak boknya pun rok nayo, bos hawa ama, neng akhir rok liya neng suyuh nih kenawo, tabule neng sebos liya, kayak mutu puru bos hawa ke sini tiap mutannya dia kota kompetisi tonggo, neng kasih suyuhnya pak ini sawo, kan. Kisah zoran hari mana aku serap sampai sini ya kisah zoran hari masih ya ya kami angto harus dengerin ya Facebook ro kapono si koi anu aja sejak no berharga ini hansa dulu sini boro bawa angmutu di hansa segera ini sebahaya kebus aku mana ayo tiba kang amunati mana anaw ba sung total khlai je agini to pai thakana total khlai sania bore baksakai sati mursin kan ke o je agini andrung rakamai thangala ba ke sung ok basa tangke amunati no ang simani kai hai bana asuk sali ang boto khano tu serai rok no tu no samani mana baksa serai rok sikat khlai to muthing no hai bano wansaruk ni salo kalai drak suruk sau wansaruk li kufung bi tongbayo sini serai rok le lekha kurung phangton baksa yak nia cikon bi tongbayo enggak omu tahu bo zora tongku bithi tong hini khana bile bithi roksa ka henge bor bobus kan ma abu koi phaiman ko total khlai ye ka bor rok ni bagino ukulok to kelai tong ma kelai tong habile henge bor rok ni bag serai rok ni ang to khrop to ma ang tong khaba serai rok ni bangiro des ni bangiro omon bagiro ma ang hai kai si jaka ani kota nang ke total sali bang jora sati musundi menama la si khatum jora sopai ka mukti khosi di karuna kiri khatum beljar ya kongna songsai basadi khiklaini amamutu wana ma pogoi surang muni di wana zaktum kirima kibi tongthong musadi kirima la si zaktum Korang sijige jiri kok sidi kapang berserang situ kami agini United Tripura Forum di third foundation de wing from je koklap ti je koktang ti na je selection kind of je prize distribution of program tini orang manjemai sini UTF ni advisor ani takuk sakti jamatia tai takuk sojok de burma tai orang job to sakpajak sina kurung wansuma kurung
youngster tai ora jobto kuthumjak tai taku buko ke ora je media ora je shokpaija ani hachingni কিন্তু ওরা আসে প্রিপেয়ার্ড বি ফাইজে গিয়া কারণ শর্ট টাইমও ইনভাইট মানজাক বিশেষ করে বিয়া সারি খাক যে ডিপর্টি গন বিভাগ আনো শক্তি yani তাকো শক্তি আনো সারা চিনো এই প্রোগ্রাম দঙ্গ আনো প্রোগ্রাম মাকা হামো নে yani বো সামগ্রী ব্যস্ত দঙ্গ তাকো যদিও আমি রিটায়ার থাক যায় নাম তাঙ্গি দঙ্গ তো তাকসিয়া ফলোই আবার বগি খুব ব্যস্ত দঙ্গ হাইপারো আং বসা গান না খাইয়া যে হাজার ফান যাই হোক আমাহাই দিনিনি প্রোগ্রামও আং মানজামা বাগে বেলাইকে খাতাম মানখা তামনি হনবা আং চরাই ফানসিনি আং নিজিব আমাহাই সিখিনি খাতিনি ওয়ান সগৈ চরাই ফানসিনি কোনো সেই ফাই যাইয়া চুইয়া ফানা সেই ফাই উতা আগেনি সিনি হাইতে হাইতে সিঙ্গা খাইনানি জগত হাপাইগা বিশেষ খাই নরক যতরা সিনিনা চিনিতিকা হাসতেনি যে যত্নে সেই করম খুব তামনিও জড়াও নন্দকুমার দেব বর্মা দিনী মুম্মা খুনাই ববাই তুই দুলই তরজা গান যে কোনো জায়গাও বানো কারিয়া যিনি সাহিত্যনি প্রোগ্রাম সেইতিনি খাইতিনি যিনি আমাহাই কবলাম কপ্তাং সেইতিনি বা বিভিন্ন প্রোগ্রাম কপ্তাং ছাইনানি বিশেষ করে আজ অঙ্কে ওয়াংনাইরগনি program maksud bangu ko chomoni rogo ini omahai sahityo ni program ko বিশেষ করে ini উপস্থিত chomoni rogo omti jaga rogo semua ari gitu omti hall rogo omti ro khus gori পরিবেশ oke বিশেষ করে omahai jaga rogo no dan ondo thang thangai কবিতা rogo ko বিশেষ করে বড় বেশি সাও তো apronu sein motamoti পরিপক্ক নি মানো oke tang to bini log na rokai just ta bil log thare koi tamta omahai Oke, bahwa যখন orang আগরতলা ফাই নাই চাকরি bahwa actually lagi master চাকরি তখন আমি bini ko pula mas সাইন নাই তো চাকরি ফাই তখন আমার পরে বড় অ্যাসেম্বলিও চাকরি মানকা আপনি পড়তিকে বইতে ক্লোজ খাসা ওকে আজগো অলিন্দুলা ত্রিপুরা খরচা যত নিছি সেই করুন কো লিঙ্গুইস্টিক বিমানো বড় চিনি কক বরং সবচেয়ে উস্কানো তো উনাইকো ব চিনি বড় রক বাইব হালক যে সমান থাকি বহু থাকুক থাকুক সাব সাই থাকো বিকাশ ও হালক বলাইজাকমানি হিংগাই বনাই হিংগাই বন অলিন্দলা ত্রিপুরা বড় রক বাই ব কে কাইসা উইনাই ব থাকো বড় ল্যান্ড অমাই ক্লাইনাই আপনি পরে দান দেব ওকা কে ও খেবো আনব সবইকা এজ এ জেনারেল সেক্রেটারি রিংজাকা দান অন্তন সাইরা কাতুন থাকি দিই এমনি যিনি খয়রাবাড়ি বড়ল্যান্ড বর্ণি বড় সাহিত্য সভানি একটা অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম ফেব্রুয়ারি 2-3 তারিখ অঙ্কা বিরাট আকারে বরং আরো আবো সারাইনি মতন ইয়া কিন্তু কক ওই প্রকাশ খাইমেয়া আবো এই ধরনের প্রোগ্রাম মানে বঙ্গাবো কোটি কোটি বাজেট আসল ধরনের বাজেট সারা কক বরক বাসি মানে কক বরক সানায় বা বড় বাই রিলেটেড অহাই চিনি বসংক্রান্ত যত্নের হজাক নেপাল থেকে চিনি ইয়াং অরুণাচল ত্রিপুরা যত জায়গা নেই বাংলাদেশ নেই যতনে ফাইজাক অহাইকে কক সাহিত্য সভানি থেকে রিপ্রেজেন্ট খাইকা তোমরা এমনভাবে খাইকা রেসপেক্ট রই যেভাবে তোমরা খাই রহকা আবো ভাষা ভাই প্রকাশ খাইমিয়া হয়তো বা বগ্ন ইনভাইট খাইতো কাছেন সেইভাবে বগ্ন অমাই খাই রহর মাংলা অমায় একটা অনুভূতি কারণ চড়াই ফাঁচিনি সিমিং সেই ফেমানি তাও দান নন্দ বাই ওই ফেমানা বাকি দান অনেক কমাসেও এবং অলিন্দলার কর্তৃপক্ষ কমাসেও আমল করে অন্যান্য তাই রাইটার্স রক বা সিনেখানি রক হাইকা আমাহাই এমন কোনো হইয়া যে বরক সিং হাইয়া বিভিন্ন রাইটার্স রক দা বিকাশ বব সাপাইজা বিনি উপলগন দানন্দনে উপলগন जों आप्रो বিশেষ গলাই নিনি রবীন্দ্র ভবন जों কক বরক বাই বইলা নবার জমসানি কর্মা নেই নাটক খাইলে মানে আবো দানন্দনি ওকো বাইনা তিনদুল যাক जोंना আবো নাটক পুরা জবাই নাই বইলা কক বরক নাটক আর রবীন্দ্র ভবন ওকে নিনি সুভেনির কারিনানি কক বরক বাই কে আনো দাগিল হয় নং খাই ও আইতি তো
ke sumene ta kari nani ko khai arrange khai ke yang cham ta ba ba no ta no do nirdesh sibing ro mane bo ko dagi sibing ro ta hai khai ke iya bo hai অনুপ্রেরণা মানে আঙ্গো ওই খাইজাক আঙ্কে তাবো তিনি ও দিন নগৈ আকো আগে নেই কগ্রম মুতুম খাতা বরব তাবো ইউনাইটেড ফোরাম আবো হাই একটা জায়গা নাই তিনি ও হাই প্ল্যাটফর্ম সালামজাক বংনি ফাউন্ডেশন দে ফানামতেন যে কোনো দে ফানামতেন ও হাই একটা সুবর্ণ সুযোগ বা একটা প্ল্যাটফর্ম মাংখাচরাই র অমনি বাগে আং বেলাই খেবং হামবাই মারো বিশেষ করে ইউনাইটেড ফোরাম না আবো বিশেষ করে যারা কক বড় রিলেটেড সংস্থা কক বড় সাহিত্য সভা বা অন্যান্য গ্রুপ রকছে খাইজানি কক আ জায়গাও ইউনাইটেড ফোরাম আ জায়গানো নাওই খাই তমানি আবনো আং বেলাই কে তো চাজাখা আমার একটা চিনি একটা ফিউচারনি একটা লামা ফলগের মানে চিনি জেনারেশন না বা ইয়াংস্টার নি সানানে একটা লামা বড় ফুনুকা আপন বাকি বেলাইকে হামবাই আং বিশেষ করে একটা কোশ্চেন নাম তো আং আগে ফোন সাব সৈনানি একটা অভ্যাস থাকলে দরকার প্র্যাকটিস থাকানি দরকার কারণ जों हठात खालाय किन्तु सैमाया थाइसेखौ सावगोन सागा थार्ड प्राइज मोननाय बिनि मुंखौ दालिया सागा आं जीवनाव बसैया को हठात खालायसै ओंखाय विशेष खालाय बिनि प्रोफेशन बायतो अमुकस गथ गया वो तो बेसिकली सिविल इंजीनियर सिविल हिसाब किताब प्लान स्टेटमेंट अमुक बिनि बेसिकली बिनि को आ जागाव जे Koktang borok bai sui dai ini oro je kok saka dalai ke hamai maro omai uddog mane abo doctor engineer nani kono kok rei kok borok bai kok singani jebon tei bostom mule resam nai tam gamo riang dipasaria kekete parbita abro doctor chumle sabjan doctor ya dakhorja dipasa doctor se sini kok borok singa Oke, apa busuk warna masing sekok. Hei, tiba. Oke, apa mani karon ke sen oh परिस्थिति oh tamuta. Contohnya musung jauh. Ang berarti kok borok ini resapnai, kok borok ini sinai. Oke, culture ini ang kasih apa jasa kano kainai. Oma itu musung mana resapnai ba masanai. Oma itu musung mani karon ke sen belai tahu kano ukulok belajar. Sen kintu jati hijabai. কিন্তু जों उपलब्ध कलाइजाक गया चिनी 184 जन जे जागा राजा चाइ थांजा ओ जागा किन्तु उपलब्ध कलाइजानि को गया जों मास खानेव गचारजा विभिन्न जाति बाय अन्नान्य जाति बाय कादुल जाखा सुजाक ओ कादुल जाक मानि बागै चिनी कालचार हिंदी चिनी कक हिंदी जत्तन चिनी हिस्ट्री हिंदी बाबनो स्तोका सगमा जाखा অমনো উদ্ধার খাইজানি বাগিনো তাবং জেনারেশন বো ওয়ান সবুতা ও আপনি বাগিনো রব কক কো সইব जोंबो हाकेनो सइयो आगि आबो हाके सइते न ताइ अन्न को थीम फाइव जा अन्न सब्जेक्ट मैटर फाइ ताबुके पुइला सइब्रो जतन जातिनो तिसानानि निजिनि ककनो तिसानि संस्कृतिनो तिसानानि अबमन किन्तु ताबुखनो जिनि मेन्टल आनि मेन्टल ताबुखनो जागा नखौ आ जागानि बुतुले अन्न सब्जेक्ट मैटर ति सइसिमाया तामंगाय चिरि कल्चर ताम तमनि आमनो ति किसा सइयानो चिनि हिस्ट्री ताम तमनि आबमान बिसि रगुइ चिनि कवितानि मुंफार हुंदि गल्पनि मुंफार हुंदि ओ माइके मान मुंफार जाबो बिन्दु नै मैक्सिमाम नरकता फन जाजाय खलायनि जातिनो ति कौनो ति चिनि हिस्ट्री न ति न जत नबो खाय सुदो तांबिति बा বিভিন্ন লাভ এফআইআর বা থৈমানি আমতি দুঃখনি সরফুল আমতি তি বেশি সইজা গিয়া আবনি কারণকে চিন্তা ফলো উকলক লাই দম হতা ও উকলক লাই দমনি কারণ जों বেবাই দালাই খে বুইবাই থংজাক কাদুলজাক নরজাক নেগলেক্ট খাইজাক অমনি বাগিনো ও অনুপ্রেরণা ফাই তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সকসা কবিতা সইঙ্গ ওয়াসম নাইলাবা Dalia civil engineer, kobito seyo, প্রশংসনীয় বিষয়। অমহাই ইংনানি উচিত। जों যেমন তাবো নিনি বড় সাহিত্য সভানি কক সারামো সঙ্গ
বড় সাহিত্য সভানি যে অ্যানুয়াল কনফারেন্স কয়টা বই যে রিলিজ খাইগা হিসাব করি খা ট্রেন বাইছে বই মা তুলছিও ও টেবিল চাগলিয়া আনি টেবিল আনি আনো ওগর মানে বই কাংসা কাংসা করে মানে আসল রাইটার্স বাং ও আনি দল কালচারাল টিম থানায় বড় 26 জন থাকো বড় বলা লিডারশিপ খাই লাংজা bong ni dol ni chere rong se beri mari jo no train bai tlang chine ni am to flight bai thapa ba ge flight bai pai ke সম্ভবই আবার ফ্লাইট bai o su ke boy release ngo borong ni hoy are sinor boy release ak seine sikre তিনি সাহিত্য সভা নিফান কম নিফান বই বছর চিনি বুক ফেয়ার যেটা বইনি মেলা অদিন বা অন্যান্য সময় ফানাচ্ছেন কয়টা বই রিলিজ খাইমান বছর মাইয়া সেইটাই করে আমার এইভাবে তিনি উদ্যোগটা মানে এবং আমার বৃহৎ একটা উদ্যোগ অমাহাই শুধু যে সাহিত্য সভা বা আন্তরিক সংগঠন বা অর্গানাইজেশন নির্ভর খাইখানি গিয়া অমাহাই বিভিন্ন অর্গানাইজেশন অমাহাই কাগু ফাইকে তো একদম শুভলক্ষণ তাই যে কোনো অর্গানাইজেশন বা গোপান তংদি বা অনেক ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটি পানো হন্দি অফিসার ফোরাম পানো হন্দি বা অন্যান্য সংগঠন চিনিতাই তবু কর্মচারী সংগঠন তবু বড় উদ্যোগ না ওই অমাহাই খাইখানো উচিত শুধু সাহিত্য সভা সিমি খাইনাই বা কম সিমি খাইনাই আবার হাইয়া অমনি বাগে আং 3 বছরের অন্য সিসি সিনিয়র কিন্তু তিনি ইউনাইটেড ফোরাম সংগঠন অমাই খাই ধরো একটা ইন্টারাকশন ফানখা একটা বুঝি খা ধরক যে নরব সেই দङ সেইটানি উদ্যোগ বড় ইয়াপারির কারণ লামা ফুনুবেরি খা আমার কাইসা গাহাম উদ্যোগ তিনি ওর যে প্রাইজ মাননাই রং বিশেষ খেলায় চিনি থার্ড প্রাইজ মাননাই দালিয়া সেকেন্ড প্রাইজ বিকাশ ফার্স্ট প্রাইজ নমিতা বত হাউস ওয়াইফ না হইতো সার্ভিস একলাই হাউস ওয়াইফ হাইমান ব বিনি বুসানি ওকবাই উদ্যোগ ইফান হন্দি অনুপ্রেরণা বা ইফান হন্দি ব একটা চিনি কক্তাং সুইনাই ব তিনি ওরা ফার্স্ট প্রাইজ মাকা বড় কাইসা ধর ইয়ামা করবে কারণ জরা কেশা নিবিসিংই সুইনাই তিনি ও জায়গা ফার্স্ট প্রাইজ লাগতো গাই তাই जोंगर तैबो दंनाय तैबो गोबां स्कुल फरायनाय कलेज फरायनाय स्टुडेन्ट दङ बा चाकरि खालायनाय दङ अफसर दंनाय दङ बर' गतैबो अमाहाय चाइथौ बै सैथों जों कक बर' साहित्य सभा अमाय खाइ दङ खायनाय नकै नरब आफ्रु तको खांकै नरब पार्टिसिपेट खाइदि जों बो खायनाय नै वानसक दङ जों खालायनो दङ बेनो मिसिं मिसिं नरग आबो हयतो खबर मा होयाना आबन बागै नरनिथानि नाकारसानो যারা মতো নরকই হয়তো ইন্টারাকশন মাইয়া খবর ইমিয়া जों খাই দङ বিসি মিসিং আবনি বাগै তাইবো ফিউচারাव অমাহাই কবরক জাহানকাম ইউনাইটেড ফোরাম ত্রিপ্রাসা ফোরাম অমাহাই তাইবো খাইদों তাইবো অর্গানাইজেশন রব খাইदों আং ওয়ানসগ অমাহাই কেন চিনি কবরক তাইবো ফ্লোয়ার জাংনাই এবং চিনি ফিউচারাव তাইবো সৈনাই गोबां नाय जों चिनि हिस्ट्री सानाके जेता शक्ति थासिंगो साकार जों जे पिबि आचार्य बाय बुंगिने जे ककबरा गेमे पुइला चालो माने आबो एमएफ केनि एकटा अवदान निमानो जों पिबि आचार्य बाय रिंजागिसि थागो जों किन्तु टाइम नावै थांगिया बरो जखन पोस्टिं का फार्स्ट त्रिपुरा राज्यनि गवर्नर हिसाबै जों रिंहका एमएफ के जों आगिफोर प्रत्येक गवर्नर फाइकेना जों मालाय गवर्नर को साल फाइके के बके कचाम लिस्ट नाइ से रुतु बिसे जोंनो रिंगो अम बर बहुत साइमन ता बो ताम निबागै बर आगि फाय आबो नाइ से बसंना रिंगो नके जों थाका थंगा सिरि नाइटाव खरबताम आं दारो जिगाब्रो प्रेसिडेंट के दारोहि के बिनाय खरबले सा फस खरबताम जों पहिला खरबताम से फाइदि दिसो তিনজন আর বেশি আলাউ জানে খরকাম পাঠানো একে ওলকে সারিগতা হিসাব ফাইদা মানানোর জন্য সম্ভব जों ডিটেলস হাইখানার কথা অরন মানে ক গরম নি সিচুয়েশন বা মিনি স্ট্যাটাস
bujaga tong bong sai kena rekang ke bawa na jaka abo ni bagai sari ko nor faida mana ni semua ke tam mai gai sing sakata pai mano gai jeng apro sakasar jeng to 3 jana baya jeng 5-6 jana ni mano jeng 5-6 jana allow dak lai mano faidi no problem ni semua ke bo apro logi ni education ni director 2 jon school director education by higher education ni director na logi phone line nor sari ko 5 ta সময় faidi gai ni vice chancellor आपके उलस इतना विषय गए ADC ने को चेयरमैन रंजित देवर्मा वो बना उरी करो अब वही खलाई नहीं एकदम बिनी बिशिंगो कामरा वो थंग लागे से तुम्हें मीटिंग खलाई अब नॉर्मल जे को विजिटर्स रूम आरो या बिशिंगो थंगे से मैं मीटिंग खलाई नहीं अब वही डिसीजन नवी आप लोगों ने को खागा को बरनी संबंधे अब नो जे आप लोग tam Chakraborty kamu Imal Chakraborty ko education ni director jai hok Sam Chakraborty bos hanan চেষ্টা কইগা যেন তো কর্পোরেট ডেভেলপমেন্ট বিভাগে অনেক যেমন কর্পোরেট ডাইরেক্টরেট ক্লবা এরকম সাউ গাকে নো অবজেকশনেবল উনি সাকা কর্পোরেট নি ডাইরেক্টরেটটা করিও কে বস হানান চেষ্টা কইতা কর্পোরেট নি ডাইরেক্টর কি বলা হবো Kok and others minorities language directorate haisi exclusively Kok department ni directorate ta no krai nang bhai ke Kok directorate ko kani saba a jagat nor chakmani bagai onane language ni bagai chaitok tang Kok ni bhai ke nor kismat laya ta punto laya ta laya Kok ni bagai separately tam khaya tang ma okay ya purno ko Chakraborty সাজাকা তো YPB আচার্য নং টেং দি 40 ko 20 বছর কোন কর্পোরেট টিচার নিউ খলাই যে গিয়া নি কর্পোরেট ডেভেলপমেন্ট ভাই কেন নাইবা রঞ্জিত দেববর্মা আসুক যাক কোন উত্তর করিবিনি এডিসিও নং তো এডিসি নি বলে হ্যাঁ নং তাকে খাইয়াবা দস্তে গভর্নমেন্ট যে খাইয়া নক তাম খাইয়াবা এডিসিও ম্যাক্সিমাম কর্পোরেট স্পিকিং পিপল তো এডিসি এরিয়া নো স্কুল itu kelai je gian, okay, apro kok borok emek klomen kok salah gian, okay, bosau kok borok ni saya kok maya, ni lecturer dua kok tam kamu, eligible kok kiri, candidate kiri, okay, apro ke salah kata, kok anda pele na murgi pele ni siapa? Anda pehle na mugi pehle karon kok borok di master degree khlajak PhD khlajak muro marai ni khus khulu je ko ke ai nu bole nung borole kok borok ni PhD ma sinai ba amro ka bangla jokhon MA khlogo sabai sab chalo ইংরেজি পান হন্দি যে কোন সাবজেক্ট এনি সাবজেক্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যখন পুইলে MA খলগো বা আপগ্রেড হবো আফ্রুকে তাম বাই চালুক বা বরফ তাম বাই খায় কগরম না খাই দি হ্যাঁ দিবা নং কগরম নি PhD খাইজা MA খাইজা করি নং তাও ক্যান্ডিডেট করি নি সাইতাম নং বাংলা যখন MA খলগ গ্রুপ বাই খায় ও আফ্রুকে না খাজা খাতা মুরগি পেলে না আমদে পেলে কেন ওলাকে সালাইগা কক বরক মাননাই MA খাইজা any other subject bo history পারতো philosophy পারতো গাই নি political science পারতো bengali ni MA পারতো কক বরক মাননাই আপনি বরক নি খাইজা ও মাই খাই নাই ও খাই নাই ছাড়ি গো কে তাই দিনও কর গিরিং যাব নি বাইসেন বকে তাই দিনও রিং যাবে তিনি চালু করাই দেন রিং যাবে এই আবা হাই কেসে কবর গো এমএ গো ইউনিভার্সিটি চালু কে শক্তি চালিং তে কেসে বক্স সারা নাই মানে বাপর জমতে বুদ্ধির কাম নর এক কাজ খেলে যে নর দিল্লিও এবং বোম্বে কে মেঙ্গালোর और 3टा जगह कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट कोर्स चालू खालाम। बस समय साइड दो, जों सायाव बस साव,
kok borok ke certificate kus kok salu kanya nor saya je kaya mana nih kayak sangat Delhi to mana sar kayak Bombay ke to akses tak lainnya di Jakarta karena apro ke sini corona jama dia ini abiar pelayo UNGC kerajaan but just detail ang hai tahu apro kau mas detail ni just kau mas Enggak, saya Bombay sini settle kerja tanggo, kurang asumida beri, mau kaya, enggak, mana kok sar diri, logo si telepon klik kok mas harga, korona dah mana aja kah, governor si mana telepon klik kok bah, mana sar ni kok saya tunggu, bo, apro kok chief engineer, ini sih kok retail apa, sar ni mana kok sah, jai ho apa sih asal kehamku gue malia bawa orang di thang pakai orang ini transfer thangka di biasa dia bini asomnya contoh bawa kainar kata kesya sing Bombay kelai malia nanti sama nama saya kuliah Bombay kelai cenggu NIT tipura NIT kiri dua i orang se seng kok borok certificate kusar kelai dolar dolar tipura kiri dua bona base kai semero kok borok certificate kusal hai language ukun bising samung tangan aku not only that so amo saraba amo ni segang seng te kok borok no kok kanyan bagai ini ICSE CBSE o chini ko groi virus ini ko miju language ornamental language kintu tunggu subject tunggu MIL tu saja Indian major language. So, abo Delhi o thangi ro borders CBSE এবং ICSE board ro thangi o sengabo o khaija MFP ni तरफ থেকে even जों Holy Cross father जोंनो साहाय्य फाइगा जों syllabus तैयारी खाइजा पूरा कगरनि up to 12 you are okay तब तिक्रोइ नि को तम बिग्रो university wo BRAK last to hake sesiyo ए बाय के आबरो को जों बिसि correction नि बागै सैमा दं borok officially abo kung tang hable bini letter pad ba bibino language borok korok sithini correspondence sithini o abo mang spelling sei tanga okay ulo abo se hanjang nai ble e omo hai se bibino jaga ko khai bono sampai jai ho ang kok borok ngari kok bisis polono na dia norok mairo ko khija koi kena hoi sana ke to goma songo Expert suji. Kayak bukan tanda kelak ini sini United Diprasa Forum by Songchajak Koktang competition ini first second third prize winner rwgno jeng sokat bakmu jigun sa panda sing Songchaka corona ni bagai sing abo hai kotor panda Songchajakmani na arsano sini rwgno tamne participate khlaidai sini participant rwgno hai phono jigun sa panda phono borok phaikha tai borok sokat no yachakha jeng United Diprasa Forum sini o samung ni bisingte sing abono wansuk lai ba nahar mungti sewa koktang competition Songchajakmani je tabung ni sikla chalai rok ni bisingo suimu khaimu ba porashona ni ba khalo isi sa divert dengai ni tamnai mobile gaming abo hai podre por alka ni drugs and abo hai podre por samung hamya rogo ba samung chumya rogo gedalai tongbai ma rok nugui aro ni isi sa ba do borok no mukhang phiro rui abo hai nangmani samungo sima khaimani samungo jeng thebawai manno abunu wansuk lai singo koktang competition dar klaimani khaklayo jeng oro sini nahar mungno success klaiman kra tamu hindi jeng 111 jon participation jeng moro mankha ta abunu bisingo koktang first second third no jeng select khlai tini borok no jeng borom yapharkha ta o platform ni bisingte
sini kisah misal sihnya kereng bah sihnya ni muncul dong nah sini sekelaro kaisa kaham platform memang kenapa nah obono platform lo use kerja borok bus kena salo borok sih kai mung borok ni rengmuno tebo pusuk level lo telangi banteng patlang teng ne sing borok no kobogo tai borok no sing kaba camo kenapa muncul samang butang final bisi rokok tongnai mahake semua samang butang lo final bisi lo continue tongnai tebo sente kotor scale ta different ini apa tu sempang koktang sini kayak koklo koklo besar tai ini painting competition sengapur beberapa planning highlight workshop aja tak lain abu ungmen itu mana siapa oh je corona ni bagai kisah limitation tong ni bagai sengkaisa item lo tu ini cengai ini sengkai ini definitely bus kan misalnya setiap kotor skill semua mana klien ni bagai workshop itu